بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر، روحانی عملیات کورس۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 28۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں۔ حافظ محمد نے الحمدللہ آپ کے سوالات نوٹ کر لیے ہیں۔ بلا تاخیر ہم آپ کے سوالات کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بابا، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص صورتوں اور آیتوں کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر عامل بن سکتا ہے؟ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص صورتوں اور آیتوں کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر عامل بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عامل بن سکتا ہے، لیکن مشکلات ضرور ہوں گی، مشکلات ہوتی ہیں۔ صورتوں اور آیتوں کی زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ زبان میں تاثیر کا پیدا ہونا۔ جیسے قرآن مجید ہے، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، میرے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ آپ بھی قرآن مجید پڑھ کر دم کریں گے تو آپ کے لیے بھی شفا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھوں گا تو شفا ملے گی، آپ پڑھیں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ لیکن ہم نے الحمدللہ اللہ والوں کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت میں رہتے ہوئے کچھ محنت کی ہے، کچھ چلہ کشی کی ہے، کچھ پریکٹس کی ہے، کچھ اعمال اس طرح کے کیے ہیں جس سے زبان میں تاثیر پیدا ہو۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر کے اور ان قاعدے قوانین کو فالو کر کے عملیات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ نے جن صورتوں کی زکوٰۃ بیان کی ہے ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کے اعمال بھی ہیں، جن کے متعلق آپ نے بتایا تھا کہ یہ اعمال ایک ہی نشست میں کرنے ہیں۔ کیا عمل کے درمیان واش روم جا سکتے ہیں؟ جی، میں نے بہت سے اعمال بیان کیے ہیں جن میں سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ہے، سورہ یاسین کی ہے، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃیں ایک دن میں ادا کرنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کو ایک ہی وقت میں 1111 بار پڑھیں، سورہ مزمل شریف کو 101 بار پڑھیں، اور سورہ یاسین کو 70 بار پڑھیں۔ تو ایک بار پڑھنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ان میں ٹائم لگتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ میں تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اتنا ہی ٹائم سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ میں لگتا ہے، اور سورہ یاسین کی زکوٰۃ میں تقریباً 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم درمیان میں واش روم جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کریں۔ آپ نے عمل شروع کیا، مثال کے طور پر سورہ یاسین کو آپ نے 50 بار پڑھ لیا، اب آپ کو حاجت پیش آئی، آپ اٹھ کے واش روم گئے، واپس آئیں گے، درمیان میں کلام نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا۔ اگر آپ نے بات کی تو عمل ٹوٹ گیا، عمل دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ کسی نے سوال کیا ہے، حافظ صاحب، کیا زکوٰۃ کا عمل کرسی پر بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ کا عمل کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن برکت کی بات یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر عمل کریں۔ اگر کوئی آپ کو عذر ہے، کوئی پاؤں میں یا ٹانگوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی زکوٰۃ کا عمل کر سکتے ہیں، لیکن برکت زیادہ بہرحال نیچے بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر عمل کرنے میں برکت زیادہ ہے۔ مجبوری کی حالت میں آپ کرسی پر کر سکتے ہیں، بہرحال کرسی پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عمل آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ عمل کے درمیان کیا پانی پی سکتے ہیں؟ جی، عمل کے درمیان میں پانی پی سکتے ہیں، لیکن ایک ترتیب خاص ذہن نشین فرمائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 1111 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پانی پی لیں، پانی کے لیے الگ سے بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ نے پانی پی لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے سورہ یاسین آپ نے پڑھا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ پانی پی لیں، پھر یاسین والقرآن الحکیم، یعنی کہ اس پانی کے لیے الگ سے بسم اللہ نہ پڑھیں، اس سے عمل میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عمل کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ جی، اس کی بھی ترتیب وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا کہ عمل کے درمیان میں آپ واش روم جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، عمل کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ جائیں، خاموشی سے وضو کریں، اور جہاں آپ نے عمل چھوڑا تھا وہیں سے عمل دوبارہ شروع کر لیں، لیکن شرط وہی ہے کہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو عمل پھر دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ حافظ صاحب، میں سورہ مزمل کی 11 دن والی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا،
اور 10वें दिन मुझे नींद आ गई और अमल छूट गया तो क्या अमल दोबारा शुरू से करना होगा या 2 दिन पढ़कर अमल मुकम्मल कर दूं? जिस सूरह यासीन का अमल हो, सूरह फातिहा का अमल हो या सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल हो, कोई भी अमल आप 40 दिन का करेंगे, वो मोकलात की हाज़िरी के लिए हो या कि किसी सूरत की ज़कात के लिए हो, दरमियान में छूट गया तो अमल दोबारा शुरू से शुरू करना होगा, अमल आपका मुकम्मल नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि 9 दिन आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी, 10वें दिन आपको नींद आ गई, तो इस नींद की वजह से आपका अमल टूट गया। अब आपको पहले दिन से दोबारा से अमल करना होगा। 2 दिन मज़ीद अमल करेंगे तो आपका अमल मुकम्मल नहीं होगा, ये आपकी ज़कात मुकम्मल नहीं होगी। अगला सवाल ये है कि मैं कोई भी अमल करता हूँ, मेरा काम नहीं होता, मुझे अमलियात में कामयाबी नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है, वजाहत करें। जी, इस हवाले से यह है कि आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला का वादा है कि वअलैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान जिस चीज़ की मेहनत करता है उसको उसका फल, उसका नतीजा ज़रूर मिलता है। इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत करेगा। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो अपनी गलतियां नोट करें। पहली गलती तो ये नोट करें कि आप शरीयत के मुताबिक अपने आमाल आफाल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप गैर शरई काम भी करेंगे और रूहानी अमलियात करेंगे तो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने तकवा इख्तियार किया, शरीयत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अमल पैरा हुए, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो फिर आप अमलियात के अंदर उसूलों को देखें कि अपने उस्ताद की, अपने शेख की हिदायत पर अमल करें। अगर उस पर भी अमल करते हैं, उसमें भी कोई कमी बेशी नहीं है, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला चाहेगा तो फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान मेहनत करेगा तो उसको मिलेगा। अल्लाह ताला का इख्तियार भी तो है, तो अल्लाह भी आपको आजमाइश में डालना चाहता है। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है। अल्लाह चाहेगा कामयाबी होगी, अल्लाह चाहेगा नहीं होगी। तो लिहाजा खूब अल्लाह ताला से मांगे। पहले तो अपने आमाल आफाल पर तवज्जो दें, फिर अपने शेख की नसीहतों पर अमल करें, उसके बाद अल्लाह ताला से मांगते रहें कि अल्लाह ताला आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। आपके मुक़द्दर में हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा अमल बताएं जो फ़रिश्तों को पढ़कर बख्श दें तो वो हमारी मदद करें। अच्छा देखें, फ़रिश्तों पर कोई अमल बख्शने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़रिश्तों को आपके और मेरे सवाब की ज़रूरत नहीं है। फ़रिश्ते मासूम हैं, वो गुनाहों से पाक हैं, तो इसलिए आप फ़रिश्तों की फ़िक्र न करें। रही बात कि फ़रिश्तों से मदद लेने का मामला, अल्लाह से आप मदद मांगे, अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह के होते हुए किसी और से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नमाज में अल्लाह ताला से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह है मदद करने वाला, अल्लाह के सिवा किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें अमलियात क्या है, आप पूछें अमलियात क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा अमलियात सिर्फ अल्लाह से मदद हासिल करने का नाम है। आप दिन रात अल्लाह से मदद मांगे, यही अमलियात है बस। एक और सवाल है कि हाफिज़ साहब वजाहत करें, नौचंदी जुमेरात या नौचंदी पीर क्या है। जी, इस्लामी महीना, कमरी महीना या चांद के लिहाज से जो महीना होता है, इस महीने की पहली जुमेरात या पहली पीर को हम नौचंदी जुमेरात या नौचंदी पीर कहते हैं। हम जो आमाल करते हैं उनमें नौचंदी जुमेरात का और नौचंदी पीर का बड़ा अमल दखल होता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। इस्लामी महीना शुरू हुआ, कमरी महीना शुरू हुआ, उसकी पहली जुमेरात जो होगी उस पर अमल शुरू करेंगे। वो जुमेरात कौन सा दिन होगा या कौन सी रात होगी, हम खास करके अमल रात में करते हैं, तो जुमेरात का दिन तो पहचानना सबके लिए आसान है। रात में लोग धोखा खा जाते हैं। रात वो होती है कि बुध का दिन ख़त्म हुआ, जुमेरात का दिन शुरू होगा, दरमियान में जो रात होगी ये नौचंदी जुमेरात है। इसी तरह से इतवार का दिन ख़त्म होगा, पीर का दिन शुरू होगा, दरमियान में जो रात होगी वो नौचंदी पीर है। तो इन रातों पर हम आमाल करते हैं, इसको ज़हन-नशीं फरमाएं। अगला सवाल ये है कि रूहानी आमिल बनने के लिए ज़रूरी शराइत क्या हैं जिनके बगैर कोई शख्स आमिल बन ही नहीं सकता। देखें, रूहानी अमलिया सीखने के लिए यूँ तो बहुत से शराइत हैं। मुख्तसर लफ्ज़ों में बात कहूँ तो पहली बात यह है कि शरीयत की पाबंदी, दूसरी बात यह कि अच्छा उस्ताद। अगर आप शरीयत की पाबंदी नहीं करेंगे और आपके पास अच्छा उस्ताद नहीं होगा, अमलियात में कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये है कि हाफिज़ साहब, हम आपको व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेजेस करते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते।
अच्छा देखें, व्हाट्सएप पर जो आप रब्ता करें सिर्फ रूहानी इलाज के हवाले से करें, इसके अलावा किसी और मकसद से आप मुझे कॉल या मैसेज न करें। आपको यूट्यूब पर अमलियात बयान करता हूं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे हजरत इसके लिए वजीफा बताएं, अमल बयान करें, मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अमाल की इजाज़त यूट्यूब पर दे दी है। आप व्हाट्सएप पर आकर मुझसे इजाज़त तलब करेंगे तो इजाज़त नहीं दूंगा। इस बात को ज़हन नशीं फरमाएं। आपके 90% मैसेजेस ये होते हैं कि हजरत फ़िला अमल बताएं, फ़िला अमल में आपने ये बताया था या इजाज़त दें। यही काम ऑलरेडी यूट्यूब पर हो रहा है तो उधर मैं क्यों करूँगा, और इस तरह की आप तकलीफ़ देकर मुझे परेशान न किया करें। इजाज़त के लिए हरगिज़ मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता न करें और वज़ाइफ के लिए भी हरगिज़ रब्ता न करें। और व्हाट्सएप नंबर सिर्फ रूहानी इलाज के हवाले से है। अगर आपके साथ कोई मसला हो, मुझसे रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और व्हाट्सएप पर रब्ता करने का तरीका भी है कि ऑडियो में मैसेज सेंड कर दें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका मैसेज सुनकर आपको रिप्लाई करूंगा। एक और मसला होता है कि हज़ारों की तादाद में मैसेजेस होते हैं, लिखा होता है अस्सलाम वालेकुम, और इस तरह के मैसेजेस के मैं जवाब दूं तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है कि मेरे लिए मुश्किल है इस तरह के मैसेजेस का जवाब देना। तो डायरेक्ट आप एक ही मैसेज के अंदर अपने मुद्दा पर आ जाया करें। हज़रत आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तभी तो यूट्यूब पर आता हूँ। आप सलाम करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सलाम करना सुन्नत है, दुआ है, लेकिन मजबूरी भी अगले की समझनी चाहिए। तो आइंदा के लिए बड़ी सख्ती से आपको मना करता हूँ, व्हाट्सएप पर हरगिज़ मुझसे वज़ाइफ और इजाज़त के हवाले से बात न करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपके सवालात हैं ख़ास करके रूहानी अमलियात कोर्स के हवाले से तो कमेंट्स में पूछें, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।